वेलकम बैक चिल्ड्रेन प्रीवियस क्लास रे आमे जो हम सेकंड चैप्टर जो थिला सेकंड पोस्ट जो थिला हमर ऑन एग्जामिनेशंस जहाँकर ऑथर थिले हमर सर विंस्टन तांकर फर्स्ट माने जो से यूनिट रो फर्स्ट माने से चैप्टर रो फर्स्ट यूनिट आमे कंप्लीट करतुले तापरे हमर थिला क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करिवार को बट मु भाबुची क्वेश्चन आंसर्स टा जेमती कि प्रीवियस चैप्टर रो मु सब जगह क्वेश्चन आंसर्स माने सबु एका संगे एट द एंड सब जगह क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करथली ए चैप्टर्स रे भी सेमती कर देबी सो बिफोर माने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमें यूनिट 2 को जिबा यूनिट 2 वार्म अप रे देखिबा कोन दिया हिची थिंक ऑफ द रोल ऑफ अ टीचर इन अ स्टूडेंट्स लाइफ माने गोटे स्टूडेंट लाइफ रे गोटे टीचर कौन वैल्यू थाए कौन रोल थाए सेटा हमको भाबिबा को कुआ जाई जेठी डज अ टीचर फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ अ पीपल एंड डेवलप स्किल्स इन हिम और हर माने टीचर माने कौन स्टूडेंट्स मानन को माने नॉलेज माने गेन करबा को हेल्प करंती ताको नॉलेज जो नॉलेज फैसिलिटी प्रोवाइड करंती ऑब्वियसली करते टीचर्स माने हम मानक कौन करते आम जो स्कूल्स जाऊ तो टीचर्स माने हमको कौन करते नॉलेज प्रोवाइड करती आम मान को डिसिप्लिन सिखाती माने जो स्टडीज रिलेटेड तापरे को करिकुलर एक्टिविटीज सब जिन हमको टीचर्स माने सिखाती तो सेटा कौन माने आमर पाठ पढ़ा है आमर एजुकेशन आउ डांसिंग सिंगिंग जंपिंग हॉर्स राइडिंग स्विमिंग एगुड़ा सब है कौन आमर डेवलपिंग स्किल्स माने को करिकुलर एक्टिविटीज जोटा कि हम स्किल्स को डेवलप करे ओके कौन देजी रीड द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द टेक्स्ट एंड नोट द रोल प्लेड बाय मिस्टर Somerville in the writer's education at horror horror टा कौन horror आम सर विंस्टन कर स्कूल थिला जोटी कि एठी कुआ होची कि आमे एबे जो नेक्स्ट टेक्स्ट जो पढ़िबा को जिबा सेठी आमे कोन जानिबा ना आमर जो कैरेक्टर जने थिले मिस्टर सॉमरवेल तांकर आम ऑथर को लाइफ रे तांको एजुकेशन सिस्टम रे तांकर कोन जो योगदान थिला से कोन सबु हेल्प करितले कोन सबु कंट्रीब्यूट करितले आम ऑथर को टेक्स्ट स्टार्ट करिबा I continued in this pretentious situation for nearly a year. Unpretentious माने माने प्रिटेंड न करिबा टाइप रे बट से प्रिटेंड करूथिले बट से प्रिटेंड न करिबा टाइप रे बिहेव करूथिले आई कंटिन्यूड इन दिस अनप्रिटेंशियस सिचुएशन फॉर नियरली माने गोटे वर्ष पर्यंत से प्रिटेंड करू नथिले किछि भी हाउएवर by being so long in the lowest form I gained an immense advantage over the clever boys माने क्लास रो जति की सब इंटेलिजेंट चालाक पिला माने थिले तांको ऊपर माने जेहेतु स्पेंसर हम ऑथर जे थिले से सबटु लास्ट रे थिले सबटु लोएस्ट रे थिले तो सेति पे से जो हमर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पिला मन पे क्लेवर पिला माने जो माने सब थिले तांकोटु बहुत एडवांटेज गेन करूथिले they all went on to learn Latin and Greek and splendid things like that माने सी कोन करले ना लैटिन और ग्रीक सिखिबा को गले कि ना जो क्लेवरर पिला सब थिले से माने लैटिन और ग्रीक सिखिबा को गले बट आई वाज टॉट इंग्लिश बट से माने माने बाकी सब पिला जो क्लेवर स्टूडेंट सब थिले से माने को कोन पढ़ा होतला ना लैटिन और ग्रीक पढ़ा होतला बट आम जो ऑथर थिले किए थिले ना सर विंस्टन तांको कोन पढ़ाला ना इंग्लिश पढ़ाला we were considered such dunces that we could learn only English माने हमको एमती टाइप रो स्टूडेंट्स आउ एमती लाइक वन टाइप ऑफ वेस्ट स्टूडेंट्स कंसीडर करा होतला जहां कर के कैपेबिलिटी नाही कि से माने लैटिन आ ग्रीक को पढ़ी करी अंडरस्टैंड करि परिबे सेति तांको ओनली इंग्लिश पढ़ा होतला Mr. Somerville, a most delightful man to whom my debt is great, was charged with the duty of teaching the stupidest boys the most disregarded thing, namely to write mere English. माने इटी जो तांकर टीचर थिले जने तांका ना हला मिस्टर सॉमरवेल सीए कौन करथिले से बहुत डिलाइटफुल बहुत माने बहुत ही भलो जने पर्सन थिले जहां को कि माने इंग्लिश माने जो सबटू लोएस्ट सबटू माने इररेस्पॉन्सिबल एंड
माने स्टूपिड स्टूडेंट माने जहाँकर क्लास रे किछि अटेंडेंस नाही माने किछि माने अटेंटिविटी नाही किछि नाही सेई मानको इंग्लिश पढ़ावा को तांकू से रोलटा दिया जाइतला कि आपण सेई एई सब स्टूडेंट्स मानको इंग्लिश पढ़ेइबे तो सेई हमर जो जने टीचर जो थिले मिस्टर समरवेल तांकर बहुत ऋण थिला कहा उपरे माने माने हमर ऑथर तांकर बहुत बड़ ऋणी थिले माने सी ऑथर का मत अनुसार कि मिस्टर समरवेल तांको बहुत ही हेल्प करथिले ओके he knew how to do it he taught it as no one else has ever taught it माने सी इंग्लिश इत्ते भल भाबरे जानि थिले कि सी जो वे रे माने पढ़ौथिले काहाकू ऑथर मानकू जो क्लास रे सबटू माने डल स्टूडेंट्स मानकू कि सबटू जो स्टूडेंट सबटू कम मार्क्स आउथिले से मानकू जो वे रे इंग्लिश पढ़ौथिले सेमतिया वे रे आजि पर्यंत केही भी तांकू पढ़ेई नथिले. Not only did we learn English parsing thoroughly, but we also practiced continually English analysis. माने सी खाली इंग्लिश पढ़िलेनी बट ताको एनालाइज करबा इंग्लिश को केमती एनालाइज करंती केमती इंग्लिश को माने इंग्लिश रो गोटे सेंटेंस दिया हेची ताको माने ईच सेंटेंस ईच इंग्लिश सेंटेंस रे जो वर्ड सब थाए तार ईच वर्ड रो मीनिंग सह ताको बुझौथिले ओके माने ईच वर्ड माने लाइन लाइक जदि माने दिया चिल्ड्रेन आर प्लेइंग चिल्ड्रेन माने कौन पिला माने आर माने कौन आर इज डिस्क्राइबिंग वर्ड तापर कौन हला प्लेइंग माने कौन खेलुचंती ओके तो सही हिसाब रे गोटी गोटी वर्ड रो मीनिंग से बुझौथिले काहा को बुझौथिले ना सबुटू डल स्टूडेंट्स माने जो माने थिले जहां को भितरु आम ऑथर मिस्टर माने सर विंस्टन भी जणे थिले. Mr. Somervell has a system of his own माने तांकर निजर ही गोटे सिस्टम थिला तांको पढ़ेबार तरीका ही तांकर गोटे अलगा थिला. He took a very long sentence and broke it up into its components by meaning of black, red, blue and green inks. माने सी कोन कले सबु वर्ड्स को माने जो गोटे सेंटेंस रे सबु जो वर्ड्स थिला ताकू सबु से माने गोटे ब्लू पेन रे गोटे रेड पेन रे गोटे ग्रीन पेन रे गोटे ब्लैक पेन रे गोटे पिंक पेन रे एमती लेखि से सबु वर्ड रो मीनिंग गोटे गोटे बुझे कि पढ़ौथिले. Subject, verb, object, relative clauses, conditional clauses, conjunctive and disconjunctive clauses माने एटा सब हैला हमर कोन ग्रामर रा गोटे पार्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट वर्ब ऑब्जेक्ट रिलेटिव क्लॉजेस माने इनकम्प्लीट सेंटेंस बट सही इनकम्प्लीट सेंटेंस रो भी माने गोटे हम सामना वाला कोन कहबा चाहछि से जिनस हम बुझी परथुवा तो सही सब जिनस गुडा को से जणाउथिले कि एई वर्ड लाइक ब्रेक ता कोन हमर वर्ब ओके तो ब्रेक इज अ एक्शन वर्ड the action word से जिनसे से बुझोते कि this is an action word. Sheila is writing रे कौन हो Sheila is the subject अब बाकी सब हेले is writing is predicate माने subject हला Sheila कौन करूची ना Sheila is writing रे Sheila हेले subject और सी कौन करूचन ना सी लेखुचंदी ओके तो सिंपली each has its color and its bracket माने सबु words रा पर्टिकुलर माने सबु words को से गोटे गोटे कलर लेखुतले और सबु वर्ड्स को वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ए सब विषय रे डिस्क्रिमिनेट करिकि से सबु को ब्रैकेट रे माने लेखि कि ताको पढौथिले इट वाज अ काइंड ऑफ ड्रिल माने बहुत ही इंटरेस्टिंग थिला से क्लासेस ओके वी डिड इट ऑलमोस्ट डेली माने से क्लास ताकर डेली होउथिला माने डेली माने रेगुलरली होउथिला एज आई रिमेन्ड इन द थर्ड फोर्थ as I remained in the third fourth 3 times as long as no one else I had 3 times as much as it माने सी माने लास्ट रे सब बेले रहउतले बिली कहि कि से बहुत से क्लास को अटेंड करिथिले आई लर्नड इट थॉरोली माने से पूरा थॉरोली माने पूरा बहुत भलो भाबे से जिंसटा को जानि जाइथिले thus I got into my bones the essential structure of the ordinary British sentence which is a noble thing माने ए क्लासेस इंग्लिश क्लासेस करू करू से कौन कले ना ब्रिटिश इंग्लिश बहुत भलो भाबरे सिखी गले ब्रिटिश इंग्लिश को से पूरा बुझिबा स्टार्ट कर देले ब्रिटिश इंग्लिश ऊपर तांकर नॉलेज बहुत स्ट्रांग हे गला कार नॉलेज ना हमर जे ऑथर अछंती
तांका ना हैला सर विंस्टन विंस्टन कर ग्रीक ब्रिटिश इंग्लिश रे तांकर जो नॉलेज टा बहुत वास्ट हे गला which is a noble thing माने बहुत ही भला कथा जोड़ा थिला and when in after years of school fellows who had won prizes and distinction for writing such beautiful Latin poetry and pithy Greek epigrams had to come down again to common English to learn their living or make their way माने जो पिला माने जो लैटिन पोएट्री आउ हमर ग्रीक एपिग्राम्स पाई जो एते सारा अवार्ड पाइथिले सेमानंकु फाइनली कौन करिया गला सेमानंकु फाइनली इंग्लिश शिखिबा को पड़िला सेमानंकु फाइनली इंग्लिश पढ़िबा को पड़िला अलगा ता पई क्लासेस नबा को पड़िला आई डिड नॉट फील माई सेल्फ एट एनी डिसएडवांटेज बट आम ऑथर जो माने सब लास्ट आड़ को थिले माने जो माने सब बहुत कम मार्क्स आनिकी क्लास लास्ट रे थिले बॉटम रे थिले ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଇଂଲିଶ ଶିଖିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାसेस ନବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଅଥରିଟି କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯୋଉ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାसेस ନଉଥିଲୁ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି କିଛି ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଲାଟିନ ଆଉ ଗ୍ରୀକ ନ ଶିଖିଛି ତ ମତେ କିଛି ମାନେ ମତେ ସେ ଜିନିଷର କିଛି ଅଫସୋସ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଲାଟିନ ଆଉ ଗ୍ରୀକ ଶିଖି ପାରିଲି ନାହିଁ ଓକେ I did not feel myself at any disadvantage. Naturally, I am biased in favor of boys learning English. माने से कहछंदी naturally मु सेई पिलांक कैटेगरी रे आसुची जो माने कि इंग्लिश सिखी थिले I would make them all learn English and then I would let the clever ones learn Latin as an honor and Greek as a treat. माने मु कौन करिवि सेमानकु सबु इंग्लिश पढ़े देबी किए पढ़ेबे ना हम ऑथर सेमानकु इंग्लिश पढ़ेबे और इन रिटर्न से तांकु कौन कहिबे ना आपण मते लैटिन और ग्रीक मते सिखांतु ओके मते लैटिन और ग्रीक बुझांतु आ मु ता बदले तमनकु इंग्लिश बुझेबी but the only thing I would whip them for would be not knowing English माने मु गोटे जिनस ही तांक सहित करिवि माने गोटे जिनस पे बहुत परेशान करिवि कि मु माने मु तांकु बहुत हैरान करिवि कि सेमाने इंग्लिश जानी नाहंती आई वुड वुप देम हार्ड फॉर दैट माने तांको मु बहुत परेशान करिवि एई कथा कहि कहि कि सेमानकु इंग्लिश आसेनी आ मते इंग्लिश आसे तांको जदी इंग्लिश सिखिबार अछि सेमाने मो पाकु आसे कि सिखि परिबे बट इन फेवर से मते ग्रीक और लैटिन सिखेबे ओके तापर हमर देइछली ग्लोसरी ग्लोसरी रे कोन देइछि ना अनप्रिटेंशियस सिचुएशन माने मॉडेस्ट सिचुएशन ओके डंस डंस माने स्लो लर्नर माने बहुत माने लेट डल स्टूडेंट्स जो माने को जाए मु जेमते कहितली डिसरिगार्डेड थिंग माने थिंग ट्रीटेड एज अनइम्पोर्टेंट माने डिसरिगार्डेड माने इंपोर्टेंट नहीं नुहे से सब जिंस हम पे ओके पार्सिंग ग्रामर डिवाइडिंग अ सेंटेंस इनटू पार्ट्स एंड डिस्क्राइब द ग्रामर ऑफ ईच वर्ड और पार्ट माने पार्सिंग माने कोन डिवाइडिंग अ सेंटेंस इनटू पार्ट माने सेंटेंस को पार्ट से डिवाइड करिबा आउ तापरे ईच वर्ड रा ग्रामर को डिस्क्राइब करिबा पिथी पिथी माने ब्रीफ माने इन शॉर्ट एपिग्राम शॉर्ट एंड विटी एक्सपीरियंस एक्सप्रेशन शॉर्ट एक्सप्रेशन माने आउच शॉर्ट एक्सप्रेशंस ओके मेक देयर वे सक्सीड इन लाइफ माने लाइफ रे सक्सेसफुल हबा को कुआ जाय मेक देयर वे रमन मेड हिज वे टू माने टू लंडन माने कौन रमन निज लाइफ को गोटे सक्सेसफुल आड़ को नहीं से लंडन पलैले ट्रीट स्पेशल प्लेजर ट्रीट माने कौन स्पेशल प्लेजर माने का आम स्पेशल ट्रीटमेंट दबा को कह जाए ट्रीट ओके नाउ आम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस न करी आम पाखे तो टाइम अच्छी माने इट्स जस्ट 15 मिनट्स वी हैव स्टडीड आम आमर थर्ड पार्ट टाक भी कंप्लीट करदबा ओके माने थर्ड यूनिट टा जो अच्छी ये थर्ड यूनिट रे कौन दिया आरंट स्टूडेंट्स एट स्कूल फन लविंग डू यंग स्टूडेंट्स प्ले प्रैंक्स विद their school fellows read the following unit of the text and note how the writer describes a funny incident he was involved with at school माने आम स्कूल जो आमको फन बहुत भल लगुला माने मजाक मस्ती खेलिबा कूदिबा सब बहुत भल लगुला आ आमको प्रैंक्स भी बहुत भल लगे माने प्रैंक्स करिया समस्त जानथो आजकल प्रैंक्स माने कोन माने मजाक उड़ेबा पिलांकर मजाक उड़ेबा हम मन को बहुत भल लागे ओके
ମାନେ I'll tell you ମାନେ ଆମ କ୍ଲାସରେ ମାନେ short incident about my own school life ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ 10th ରେ ପଢୁଥିଲି ଓକେ ମାନେ I was in class 10th ଆମର ମାନେ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ଆମର ଯିଏକି ସ୍ପେକ୍ସ ପିନ୍ଧେ ଓକେ ଆଉ ସିଏ ମ୍ୟାଥ୍ସ ବହୁତ ହି ବଢିଆ କରେ ବଟ୍ ତାର ଗୋଟେ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଥିଲା କି ସେ ମାନେ ବାକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା ମାନେ କାହା ସହିତ ମିଶାମିଶି ନାହିଁ ଇଏ ନାହିଁ ସିଏ ନାହିଁ ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ତାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଉଠେଇବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ତାକୁ ଭଲେଇ ଫୁସଲେଇକି ତାଠୁ ମ୍ୟାଥ୍ସ କରିକି ନେଇ ଆସିବୁ ଆଉ ତାପରେ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଭଲେଇ ଫୁସଲେଇକି ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ବ୍ୟାଡ୍ ଥିଙ୍ଗ ମାନେ ଆମେ କାହାକୁ ଏମିତି ବୁଲି କରିବା କଥା ନୁହେଁ ବଟ୍ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ଓକେ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଦିଆହେଇଛି କି ଆମର ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏମିତି ପ୍ରାଙ୍କ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଫନି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇଥିଲା ଦ ଟେକ୍ସଟ ଆଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ହରର ଇନ୍ ଦ ସମର ଟର୍ମ ମାନେ ହରର ଯୋଉ ହରର ସ୍କୁଲକୁ ଆମର ସର୍ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ସମର ଟର୍ମ ମାନେ ସମର ଟାଇମରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଦ ସ୍କୁଲ ପୋଜେସ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ସୁଇମିଂ ବାଥ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଏଭର ସିନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ସୁଇମିଂ ବାଥ୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଅ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ସେ କେବେ ବି କୋଉଠି ଦେଖିନଥିଲେ ଆଇ ୱାଜ୍ ମୋର୍ ଲାଇକ୍ ଦ ବେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅ ରିଭର ଦେନ୍ ଅ ବାଥ୍ ମାନେ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ରିଭର ପରିକା ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ତ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ରିଭର ପରିକା ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଜାଗାଟା ମାନେ ସୁଇମିଂ ପୁଲଟା ତାଙ୍କୁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ପରିକା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଲ୍ ପରିକା ନାହିଁ ବଟ୍ ରିଭର ପରିକା ଲାଗୁଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ବ୍ରିଜେସ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଇଟ୍ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ରିଭର ଉପରେ ଯେମିତି ବ୍ରିଜ୍ ଥାଏ ସେମିତି ସେଇ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ବ୍ରିଜେସ୍ ଥିଲା ବ୍ରିଜେସ୍ ମାନେ କ'ଣ ବ୍ରିଜ୍ ଆମର ଯୋଉ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆମେ ନୋଡ଼ିଆ ଆମେ ବ୍ରିଜ୍କୁ କ'ଣ କହୁ ପୋଲ ପୋଲ ଥିଲା ଓକେ thither we used to repair for hours at the time and bask between our dips eating enormous burns and hot asphalt margin ମାନେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ ସେଠି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଥିଲେ ସେ କେମିତି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଥିଲେ ନା ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଡିପ୍ସ ଖାଉଥିଲେ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତିନି ବର୍ନସ୍ ଖାଉଥିଲେ ଇଟିଂ ଡିପ୍ସ ଇଟିଂ ଏନଫସ୍ ବର୍ନସ୍ ଆଉ ହଟ୍ asphalt margin ତାପରେ naturally it was a good joke to come up behind some naked friend ମାନେ or even enemy or push him in ମାନେ ସେଠି ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଛଡ଼ା ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଥିଲେ ଯୋଉ ନେକେଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମଜାକ କରୁଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଯୋଉ ଏନିମିସ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଯଦି କିଏ ଯଦି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍କୁ ଯିବାକୁ ମାନେ ଯୋଉ ପୁଲ୍ ଭିତରକୁ ସେ ବାଥ୍ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ପୁsh କରିଦଉଥିଲେ okay I made quite a habit of this with boys of my own size or less ମାନେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆମ ଅଥର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ହି ମାନେ ଚାଲାକ ଥିଲେ ବହୁତ ହି କ୍ଲେଭର ଥିଲେ ତ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ମାନେ ହେଲ୍ଦି ତାଙ୍କଠୁ ମାନେ ଅଧିକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଲାଗୁନଥିଲେ ସେ କାହା ସହିତ ଲାଗୁଥିଲେ ନା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସାଇଜ୍ର ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ କମ୍ ଥିଲେ ଓକେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗୁଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ କି ଯଦି କିଛି ମାନେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଫାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ହି ୱିଲ୍ ମାନେ ସିଏ ଇଜିଲି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଫିଟ୍ କରିପାରିବେ ତ one day when I had been no more than a month in the school I saw a boy standing in a meditative posture wrapped in a towel on the very brink ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ତଳେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ 1 month ବି ମାନେ 1 month ବି ହେଇନଥିଲା ତଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଟଲ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲା ସେ ନା ସିଏ ଗୋଟେ ମେଡିଟେଟିଭ୍ ପୋଶ୍ଚରରେ ଗୋଟେ ଟାୱେଲ୍ ପିନ୍ଧିକିରି କୋଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ନା ଯୋଉ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍କୁ ଆମେ ଜମ୍ପ କରୁ ତ ସେଇ ପାର୍ଟରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ହି ୱାଜ୍ no bigger than I was so I thought him fair game ମାନେ ସିଏ ଅଥରଙ୍କ ଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଥିଲେ କି ହେଲ୍ଦି ନଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅଥର ଭାବିଲେ କି ଆଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମଜାକ କଲେ ଚଳିବ କମିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ଲି ବିହାଇଣ୍ଡ ଆଇ ପୁଶ୍ଡ ହିମ୍ ଇନ୍ ମାନେ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲି ନା ଠେଲିଦେଲି କୋଉଠିକି ଠେଲିଦେଲେ ନା ପୁଲ୍ ମାନେ ସେ ବାଥ୍ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲେ ହୋଲ୍ଡ ଅନ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ଷ୍ଟାଲ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଗେଟ୍ ୱେଟ୍
ମାନେ ସିଏ କଣ କଲେ ନା କଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ଟାୱେଲଟାକୁ କିନ୍ତୁ ଟାଣିକି ରଖିଦେଲେ ସେ କହିଲେ କି ଟାୱେଲ କାହିଁକି ଓଦା ହବ ତମେ ଓଦା ହୁଅ ବଟ୍ ଟାୱେଲ ଓଦା ନ ହଉ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ମାନେ ସେଟା ବହୁତ ହି ହ୍ୟୁମିଲେଟିଂ ସିଚୁଏସନ ଥିଲା କାହା ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ପୁsh କଲେ I was startled to see a furious face merge from the foam and a being evidently of enormous strength making its way by fierce strokes to the shore ମାନେ ସିଏ କଣ କଲେ ମାନେ ସିଏ ଠେଲି ତ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ବଟ୍ ସିଏ କଣ କଲେ ଯୋଉ ପିଲା ଯୋଉ ଥିଲେ ସିଏ କଣ କଲେ ଫିୟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ସୁଇମିଂ କରିକି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କାହା କୁହନ୍ତି ସୁଇମିଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ସ ତ ସେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ସ କରିକି ସୋର ମାନେ କଣ କିନାରା ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଯେମିତି ଯୋଉ ଥାଏ ଆମେ ବାହାରିକି ଆସୁ ଯୋଉ ସାଇଡରୁ ସେଇ ପୋର୍ସନକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଇ ଫ୍ଲେଡ୍ ବଟ୍ ଇନ୍ ଭେନ୍ ମାନେ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଗଲେ ଓକେ କିଏ ନା ଆମ ଅଥର swift as the wind my purser outlook me seized me in a ferocious grip and hurled me into the deepest part of the pool ତ ସିଏ କଣ କଲେ ଯୋଉ ପିଲା ଯୋଉ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ପୁsh କରିଥିଲେ ସିଏ କଣ କଲେ କି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିପେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ପୁଲକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବୁଡେଇ ଦେଲେ କଣ କରିଦେଲେ ନା ବୁଡେଇ ଦେଲେ ପୁରା ରାଗିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଡେଇ ଦେଲେ I soon scrambled out on other side and found myself surrounded by an agitated crowd of younger boys. ମାନେ ସିଏ କଣ କଲେ ସେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନିଜକୁ ମାନେ ଡିପ ସାଇଡରୁ ପୁରା ଭିତରକୁ ପଶିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସ୍ୱିମ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଅଦର ସାଇଡକୁ ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ୟଙ୍ଗ ବଏଜ ମାନଙ୍କ କ୍ରୁରୁ ପୁରା ସରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ ଦେ ସେଡ୍ ମାନେ ତମେ ତ ଗଲ ୟୁ ଆର୍ ଗନ୍ ନାଓ ଡୁ ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଡନ୍ ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ତମେ ଜାଣିଛ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲ କଣ ମାନେ ତମେ କାହାକୁ ପୁsh କଲ ଇଟ୍ସ ଆମରି ତାଙ୍କ ନାଁ ଯାହାକୁ ସେ ପୁsh କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା ଆମରି ଆମରି ହି ଇଜ ଇନ୍ ଦ ସିକ୍ସ ଫର୍ମ ମାନେ ସିଏ କ୍ଲାସ 6th ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ not from standard 3 he is the student from class 6 ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ class 6 ର student he is head of his house he is champion at gym he had got his football colors they ମାନେ ସେ କହିଦେଲେ ମାନେ ମାନେ କଣ କଣ ସେ ଆମରିର achievement କଣ କଣ ଥିଲା ସିଏ ମାନେ head of the house ଥିଲେ ମାନେ ହାଉସ୍ ମାନେ ରେଡ୍ ହାଉସ୍ ବ୍ଲୁ ହାଉସ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଯେମିତି ଥାଏ ଆମ ସ୍କୁଲ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି କିଛି କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ୍ ଥିବ ହାଉସ୍ର ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ତାଙ୍କ ହାଉସ୍ର ହେଡ୍ ଥିଲେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଆଟ୍ ଜିମ୍ର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଥିଲେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଥିଲେ and he has got his football colors ମାନେ ସେ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚେସରେ ବହୁତ ହି ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି they continue to recount his many titles to fame and reverence to a delate upon the awful retribution that would fall upon me ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ achievements and all କହିଦେଲେ ଯୋଉଟା କି ଅଥର ଜାଣିଲା ପରେ ଆମ ଅଥର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କି ମାନେ ମୁଁ କାହା ସହିତ ପଙ୍ଗା ନେଇଗଲି ଓକେ I was convulsed not only with terror but with the guilt of sacrilege ମାନେ ସିଏ ମାନେ ଆମ ଅଥର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ମାନେ ଡର ତ ଡର ପ୍ଲସ୍ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ମାନେ ପୁରା ମାନେ କଣ କହନ୍ତିନି ପୁରା ଗିଲ୍ଟ ମୁଁ କଣ କରିଦେଲି ମତେ ଏମିତି କରିବାର ନଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ମାନେ ସେଇ ହିସାବର ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ମନରେ ପଳେଇ ଆସେ କି ନୋ ହ୍ୱାଟ ଡିଡ୍ ଆଇ ଡୁ ମତେ ଏମିତି କରିବାର ହିଁ ନଥିଲା how could I tell his rank when he was in a bath towel and so small ମାନେ ସିଏ ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କେମିତି କଣ ଜାଣିବି ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଥ୍ ଟାୱେଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଥୋଡ଼ି ନା ଆମର ହାଉସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନର କି ହାଉସ୍ ହେଡର ୟୁନିଫର୍ମରେ ଥିଲେ କି କଣ ସେ ତ ଗୋଟେ ବାଥ୍ ଟାୱେଲରେ ଥିଲେ ଆଉ ଏତେ ଛୋଟ ସେ ତ ମତେ ଥୋଡ଼ି ନା ଜଣା ଅଛି ତାଙ୍କ ରାଙ୍କ କଣ ସେ କଣ ଆଚିଭ୍ କରିଥିଲେ I determined to apologize immediately ମାନେ ସିଏ ଫାଇନାଲି ଭାବିଦେଲେ କି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି apologize କରିଦେବି ଆଉ I'm sorry କହିକିରି ସବୁ mistakes I approached to potentiate in lively trepidation ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ତାଙ୍କୁ apologize କରିବାକୁ I am very sorry I said ମାନେ ସେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ କଣ କହିକି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ I am very sorry I mistook you for a fourth form boy ମାନେ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ fourth standard ମାନେ class 4ର ପିଲା ଭାବିକି ତାଙ୍କୁ push କରିଦେଇଥିଲେ you are so small he did not seem at the placed by this so I added
in a most brilliant recovery. My father, who is a great man, is also small. ମାନେ ସିଏ ସେଥିପାଇଁ କାଳେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ମାଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ ସେ 6th standard ପିଲା ଏମରିଙ୍କ ଠାରୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ଦେହରେ ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପୋଲୋଜାଇଜ କଲେ ସେ ତା ଦେହରେ ଆଡ୍ କରିଦେଲେ କି ଆଉ ମୋ ବାପା ଯିଏକି ବହୁତ ହି ବଡ଼ ମଣିଷ ଭେରି ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସିଏ ବି ମାନେ ତମ ପରିକା ବହୁତ ହି ଛୋଟ ହାଇଟ୍ରେ ଓକେ at this he laughed and after some general remarks about my cheek and how I had better be careful in the future signified that the incident was closed ମାନେ କ'ଣ ହେଲା କି ସିଏ ଆମରି କ'ଣ କଲେ ନା ହସିଦେଲେ ହସିକିରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିକ୍ରେ ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଲାଇକ୍ ଗୁଗଲି ଗୁଗଲି ମୁଚ୍ ବାଲା ଟାଇପ୍ କରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଚିକ୍ରେ କରିଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ବେଟର ବି କେୟାରଫୁଲ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯେମିତି ମାନେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଏମିତି ମିଷ୍ଟେକ୍ସ କାହା ସହିତ ନ କର ଆଉ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆଉ ମାନେ ଆଉ କହିଦେଲେ କି ଏଇ ମାନେ ଏଇ କଥାଟା ଏଇଠି ହିଁ ସରିଗଲା ଆମେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ନାହିଁ ଓକେ ଦ ୟୁନିଟ୍ 3 ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମେ ତାର ମିନିଂସ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଇଟା ସବୁ ଦେଖିଦେବା रिपेयर फॉर आवर्स गो इन लार्ज नंबर्स मैंने रिपेयर फॉर आवर्स मैंने गो इन लार्ज मैंने बहुत सारा पिला ओके मेडिटेटिव पोस्चर थॉटफुल पोजिशन मैंने किसी भाबुले से माने अन्य मनस्क रहिबा ओके क्रैम्बल आउट टू कम आउट एज क्विकली एज पॉसिबल माने जिते यथा शीघ्र हो पारिबो ओके जेमती आमे जदी स्नेक गोटे स्नेक को रास्ता देखते जदि किसी माने तांको जदि किसी सेंस है सम डेंजर से इतने शीघ्र इतने फास्ट स्क्रैम्बल आउट कर बहुत जल्दी पलांती ओके रिकाउंट रिकाउंट माने नरेट माने जहाँ भी हेइतिला ताको कहिबा जे ताको नरेट करिबा रेवरेंस रेस्पेक्ट ओके रेवरेंस माने रेस्पेक्ट माने बुझि परछ ना सम्मान डिलेट अपॉन टू स्पीक अबाउट अ सब्जेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम डिलेट अपॉन माने गोटे सब्जेक्ट ऊपर माने गोटे पर्टिकुलर टॉपिक ऊपर बहुत समय कथा हबा को कुआ जाय डिलेट अपॉन ओके ऑफुल रेट्रिब्यूशन फियरफुल पनिशमेंट ऑफुल रेट्रिब्यूशन माने कोन फियरफुल पनिशमेंट पनिशमेंट माने जोथरे कि पनिशमेंट ना सुनी कि डर लागि जिवो सेरा कुआ जाय ऑफुल रेट्रिब्यूशन कन्वल्स्ड कन्वल्स्ड माने कोन शेकिंग वायलेंटली कन्वल्स्ड माने कोन शेकिंग वायलेंटली शेकिंग वायलेंटली माने काकू वायलेंटली शेक करिबा तापरे कोन अछि ना गिल्ट ऑफ सैक्रिलेज माने कोन अनहैप्पी फीलिंग फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग और इन सिनफुल गिल्ट ऑफ सैक्रिलेज एक्चुअल मानेटा होची कि आमे जदि किसी आमे मिस्टेक कर देचु तापे जदि आमे बहुत ही गिल्टी फील करूचु कि हमको बहुत ही खराब लगुची कि आमे ए भूलटा माने ए जिंसटा हमर करिवा नथिला बट भूल रे हे गला तो सेही जिनसटा को कौन जाए गिल्ट ऑफ सैक्रिलेज कह जाए ओके देन लिखा है कौन पोटेंशिएट रो मानेटा हैला अ पर्सन हु पोजेसेस ग्रेट पावर पोटेंशिएट माने जार पोटेंशियल बहुत जार पावर बहुत जार बैकअप बहुत ओके देन ट्रेपिडेशन अ स्टेट ऑफ अलार्म और ड्रेड माने ट्रेपिडेशन माने गोटे माने कौन नहीं गोटे अलार्मिंग दबा गोटे जिनस कहिबा कि गोटे जिनस को नहीं कि वार्न करिबा ओके प्लेसेट टू मेक समबडी फील लेस एंग्री प्लेसेट कौन करला ना प्लेसेट माने कौन टू मेक समबडी फील लेस एंग्री माने का माने जदि किए बहुत ही रागी थिबे तांको एमती गोटे कथा सेठी कहिदबा जोथरे कि तांग रागटा टिके शांत होई जिवो कि रागटा टिके कमी जिवो लाइक इफ माने आमे जेमती माने व्हाट डू आई डू व्हेन माय मदर इज एंग्री ऑन मी माने जतो मो मम्मी मु किछ भूल करते जदि मो मम्मी रागी थांदी मो ऊपर तो आई यूज टू कॉल हर विथ अ नेम दैट हर फादर डज ओके माने मो ग्रैंड पेरेंट्स जो ना रे मम्मी को डाकुतले मु सेही ना रे डाकी दिए तो मो मम्मी राग फट से छुए जाए तो से हिसाब से माने से टाइप रे प्लासेट माने आई प्लासेट माय मम माने मु किछि एमती करे कि जोथि पई कि मो मम्मी एंगरटा जोटा सेटा कमी जाए ओके तो मानेटा हला सेटाई तापर हला चीक इम्पोलाइटनेस माने कोन माने पोलाइट माने बुझेबा कि ना तमे एमती करनी नेक्स्ट टाइम प्लीज डोंट डू इट
ओके दिस इज अ फॉर्म ऑफ पोलाइटनेस बट आमर आमरी कौन कले ही वाज नॉट पोलाइट से कौन कले ना आम अथर गाल टाणिकी कहले कि आउ बेटर बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम कही मैंने गाल टाणिकी मैंने जमी आम टैप करके चिक्स रे कहू कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम बेटर डोंट डू इट नेक्स्ट टाइम तो से हिसाब से तो ऑब्वियसली दैट इज एन इम्पोलाइट जेस्चर ओके यूनिट 3 टा हमर ये कंप्लीट हो गला क्वेश्चन आंसर्स मु सबू जाक क्वेश्चन आंसर्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर मु सबू जाक तुम मानक देदेवी क्वेश्चन आंसर्स ओके डोंट वरी अबाउट इट मतलब मु क्वेश्चन आंसर्स भी रेडी कर सारे जस्ट यूनिट 4 आउ दीटा खंडे आंसर्स रेडी करवा बाकी अच्छी तो जमती यूनिट 4 टा मु कंप्लीट करी सांगे सांगे मु क्वेश्चन आंसर्स तुम मानक प्रोवाइड करदेवी ओके okay till then thank you children please किछि भी जदि किछि भी जिंस बुझी पर नथबो if you want me to make you understand the chapter once again also तो हेले भी तुम माने माने कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करिवो माने जो कि मु तुमको माने आउ थरे गोटे नुआ वे रे ताको बुझीवा को चेष्टा करिवि ओके till then take care and thank you